ବାଲେଶ୍ୱରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମିର୍ଜାପୋଖରୀଠାରେ 108ତମ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ପଞ୍ଚମ ଦିବସ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ। ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ଛକରେ ଖୋଲିଛି 1 ଓ 2 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ଫର୍ମିଂ ଜୁଏଲାରୀ ଶୋରୁମ୍। ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଗହଣା। SJ ଜୁଏଲ୍ସ, ସମାଜ ଅଫିସ ତଳମଙ୍ଗଳା, ଷ୍ଟେସନ ଛକ, ବାଲେଶ୍ୱର। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମିର୍ଜାପୋଖରୀଠାରେ 108ତମ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ପଞ୍ଚମ ଦିବସରେ ମେଳା, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ମଞ୍ଚରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ବେଶ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ମଞ୍ଚରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହା, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ ଓ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କୈଳାସ ସେଠୀ, ପୂର୍ବତନ ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ ରାଉତ, କାଉନସିଲର ମୀନା ମହାନ୍ତି ଓ ମିତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯୁବନେତା ଧୀରେନ ନାୟକ ଓ ସତ୍ୟ ଦାସ, ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ରିତିକ ଜି, ସମାଜସେବୀ ସୁବୋଧ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ 108 ବର୍ଷର ଏକ ବିଶାଳ କାଳଖଣ୍ଡ ଧରି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ତଥା ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବାରେ ମିର୍ଜାପୋଖରୀ ଚନ୍ଦନ ଉତ୍ସବ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। 108 ବର୍ଷ ଧରି ଏ କମିଟି जो गुरु दायित्व तुलेची ए परंपरा को उज्जीवित करी रखिछि, ए जो कार्यक्रम को उज्जीवित कर रखिछि, निश्चित भाव में कमिटी पाई गोटे आम समस्त जोरदार करताली देबा। यह सहित मुझे कहबी आम पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक महोदय सब गोटे उक्ति रखती जे आम श्रेष्ठ परिचय हूँ आम ऐतिह्य कला परंपरा ताकू जो आम उज्जीवित कर रखिपर निश्चित भाव में आम अस्मिता को आम बंचाई पार आमर परवर्ती पीढ़ी एक कथा जापर ए कमिटी से कथा को ग्रहण कर परंपरा को उज्जीवित रखापी दीर्घ 108 वर्ष धरी जो लगातार परिश्रम जारी रखिंट धन्यवाद चाहूँगी। गत 2-3 वर्ष तले आम प्रथम तले आसलु ये गोटे नवेदन आसला गोटे नौका जो नौका विहार हम नौका नवेदन आसला जेहेतु ये प्राइवेट पोखरीटा प्राइवेट एवं आमर चंदन कमिटी बोधे रेजिस्टर होना से बोधे सरकारी अर्थ आसीपारा ना कि एवं भी नवेदन करी कमिटी को आप रेजिस्टर करूँ। सरकार विभिन्न पॉलिसी चेंज है निश्चित भाव में गोटे प्रभुकर जो चाप खेल भल नौकाटी आम या तो आसतु जो उद्देश्य नहीं आम समस्त एकत्रित हो बालेश्वर भाईचारा सहर विभिन्न पर्वपर्वाणी आम समस्त एकत्रित भाव सेलिब्रेट करूँ। आज खूब सुंदर परिवेश होती आध्यात्मिक परिवेश होती जो कथा समस्त वक्ता मैंने कहले जे ए अनुष्ठान बहुत पुराना अनुष्ठान आम भी छुआ बेला छोट छोट पिला आम ये बुलूलु केवल चंदन यात्रा कहले मिर्जापोखरी कथा उठे मु धन्यवाद देवी जे आपण माने 108 वर्ष हम ए भव्य कार्यक्रम सुंदर पोखरी में करि आसुचंती एवं मु मोर ससुर स्वामी कोठ जो कथा सुनी छी जे पिला दिन से माने एठी के आसुतिले देखिबा पाई कि नीलगिरी रो तेणु विभिन्न जगह ए अंचल बालेश्वर जिला कण जिला बाहर भी लोके मिर्जापोखरी चंदन यात्रा देखिबा पाई आसंती। यार बहुत गुणवत्ता रही एवं मत खुशी लगुच वयोज्येष्ठ व्यक्ति मानक युव बंधु माने भी मिसिकी ए कार्यक्रम को करुचंती सेटा ही प्रकृत कम्युनिटी स्पिरिट लक्षण एवं समस्त मिसिकी ए कार्यक्रम को करुचंती। चंदन यात्रा होची प्रेम भल पाइबा शांति भाईचारार उत्सव एवं ए उत्सव रे केवल जे आमे कार्यक्रम आयोजन करवा ताहा नुहे ए कार्यक्रम स्पिरिट रे से भाव में आमे माने डुबिकी रहिबा एवं बालेश्वर भली जो सुंदर भाईचारार सहर ता भितर आउ टिके आमे श्रद्धा भल पाइबा शांति दल मत जाति धर्म ऊर्ध्व को जाकि सब कार्यक्रम मिसिकी करवा आहरी सरस सुंदर हबो। उत्सव आयोजन कमिटीर कार्यकारी सभापति डॉक्टर लक्ष्मी नारायण महांती एथिरे पौरोहित्य करने सहित माणिकंब गोपालगाँ सुएलपुर समेत आखपाख अंचलवासी मिलित उद्यम आयोजित होता चंदन यात्रार सफलता कामना करथिले। निज तरफ से चेष्टा कर नुआ नौका कर जो आम मीटिंग करूँ नौका कथा कहला प्रत्येक चिंता नहीं मुझे करी तो बेसी धन्यवाद कथा पदे सरकार अर्थ दौ न दौ से निज तरफ चेष्टा से नौका निजे कर कमिटीर सभापति पद्मलोचन लेंका कार्यक्रम चंदन यात्रार पृष्ठभूमि संपर्क में आलोकपात करथिले। चंदन यात्रा करबा को गले पोखरी रे
ଡଙ୍ଗାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ଡଙ୍ଗା ତ ଏଠି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମର ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗରେ ଥିବା ଏଇ ନଦୀ ଘାଟ ସିନ୍ଦିଆ ଘାଟ ସେଇଠାରୁ ଯେ ଡଙ୍ଗା ଆସେ, ସେ ଡଙ୍ଗା ପୁଣି ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ଆସିବ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ତ 52 ବର୍ଷ ହେଲା ବୁଝାବୁଝି କରୁଛି, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି କଦଳୀ ଗଛକୁ କାଟିକି ଡଙ୍ଗା ଆଗରେ ପକେଇକି ସବୁ ଠେଲି ଠେଲି ଟାଣନ୍ତି। ଯେଉଁ ବେଳରେ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଏଇ ଡଙ୍ଗାକୁ ବାଉଁଶ ପକେଇକି ଠେଲିକି ଗଡ଼ିଆରେ ପକେଇଛି, ପୋଖରୀରେ ପକେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ମଦନ ମୋହନ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସେଠି ବିରାଜମାନ କରିବେ। এই ହେଉଛି ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ। କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଅରୁଣ ସ୍ୱାଇଁ ଏଥିରେ ଉତ୍ସବର ରୂପରେଖ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କମିଟିର ସହ ସମ୍ପାଦକ ଅନୁପ ସ୍ୱାଇଁ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବୁଗୁଡ଼ାଇ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ପଞ୍ଚମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମିଶ୍ର ସାହିରୁ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନିଆଯାଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିକ୍ରମା ପରେ ନାବକୁ ଆଗମନ ଓ ନାବକେଳି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମେଳାରେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ବହୁ ଦୋକାନୀ ଆସି ନିଜ ପସରା ମେଲାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉତ୍ସବରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବେ ସଙ୍ଗୀତ ବିଚିତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କଳାକାରଙ୍କ ଯାଦୁକରୀ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ରାତିରେ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ 3 ଦିନିଆ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସରୋଜ କୁମାର ଲେଙ୍କା, ମନୋଜ ଦାସ, ଅବଜ ଦାସ, ନାରାୟଣ ଦତ୍ତ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସେନ, ପ୍ରଭାତ ମହାନ୍ତି, ଅବିନାଶ ସ୍ୱାଇଁ, ଦେବାନନ୍ଦ ରାଉତ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ କମିଟିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉତ୍ସବ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। माँ लक्ष्मी ज्वेलर्स, विवेकानंद मार्ग, चिड़िया पोलो, बालेश्वर। Welcome to Pratiksha Fertility and IVF Clinic, Baleshwar. With state-of-the-art facilities and cutting-edge equipment, we provide the highest standard of fertility care. Pratiksha Fertility and IVF Clinic, Baleshwar. पाइप किनिबा पूर्वरु पाइप रो पारिबा पणिया उपरे प्रत्येक प्रश्नर उत्तर आमे दबु। पानीर प्रखर जेते तीव्र हो अबा पानीर शिखर जेते उच्च हो, एमके प्लास्ट कंपनी रे निर्मित एमकेपी ब्रांड रो सुदृढ़ एवं दीर्घस्थायी पीवीसी एंड एचडीपीई पाइप्स सर्वदा नंबर 1। सर्वनिम्न मूल्य रे सर्वोत्तम पाइप किनिबा पई जोगाजोग करंतु। एमके प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, रामदासपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोड़ीसाही, कटक डिस्ट्रिक्ट। पिन 754006। कॉल करंतु 8637278439 किबा ईमेल करंतु admin@mkplast.in।